Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh avec la page 78 l'éléphant وهو الفيل. إذا نبدأ مع قراءة النص. Les éléphants habitent en Afrique et en Asie. Ils vivent en grands troupeaux composés de plusieurs familles. Les éléphants بما أنه جمع أي هناك le S بالنسبة ل éléphant ونلاحظ le PH في الفرنسية ينطق كالF كيف éléphant. Habite هنا c'est le présent. Les éléphants نستطيع on peut le remplacer par quoi? Par le pronom il au pluriel. إذن la terminaison تاع habite هي ENT. لا نقول habitant. نقول habite. Les éléphants habitent en Afrique. بما أنها c'est une voyelle هنايا وهنا c'est une consonne. On fait la liaison سنربط بينهما. En Afrique. Et en Asie, نفس الشيء هنا le A c'est une voyelle, le N c'est une consonne. إذن نعيد. Les éléphants habitent en Afrique et en Asie. Ils vivent هنا la répétition ما نديروهاش نديرو le pronom personnel. إذن ils vivent ENT en grand. هنا le D c'est une lettre muette. لأننا في المؤنث نقولوا grande. إذا في المذكر نديرو لو دي. alors un éléphant نقولوا un éléphant ما نقولوش une éléphante. هنا نهضروا على المذكر. en grand troupeau هنا جمع troupeau o u ou trou e a u o تنطق كلا lettre o troupeau. composé comme نلاحظ أن le M هذاك عنده نطق خفيف. composé de plusieurs familles. إذن هنا أيضا جمع دائما نتحدث عن les éléphants. إذن دائما مع le S à la fin. إذن الفيلة تعيش في إفريقيا وآسيا. Ils vivent en grand troupeau. إذن كيف تعيش هذا الفيلة؟ تعيش على شكل قطيع كبير مركب من ماذا؟ من عدة عائلات. نجد الأم الفيل، الأب الفيل والفيلة الصغار. إذن وهكذا. إذن عدة عائلات. L'éléphant est végétarien. L'éléphant est végétarien. ين نا IEN نقولوا ين végétarien. إذن هو عاشب يأكل الأعشاب. Chaque jour il avale 200 kilos d'herbes, de fruits, de racines qu'il arrache avec sa trempe. Il possède 4 dents qui lui servent à mâcher la nourriture. إذن chaque le culon UE هذا يقولوا له culon. إذن le CH c'est كالشين في العربية chaque le هنا culon UE تنطق que chaque jour. أيضا الفاصلة كي يقرأ الطفل لازم يحترم علامات الترقيم. إذن la ponctuation كي نقرأ تشوفوا بلي je m'arrête un tout petit moment quelques secondes كي تكون الفاصلة. chaque jour il avale 200 kilos d'herbe. هنا d'herbe le H c'est une lettre muette كي يجي في الأول الكلمة. إذن لا ننطقه كأنها غير موجودة. d'herbe. إذن يأكل 200 كيلوغرام من الأعشاب كل يوم. de fruits أيضا من الفواكه fruits
UI تنطق oui كيما نقولوا نعم oui fruit T c'est une lettre muette لا ننطقها إذا de fruits لكن لأنها جمع الكثير من الفواكه حطينا le S à la fin de racines CI le C يخي عنده عدة plusieurs façons comment on le prononce ينطق ك مع CA par exemple مع CO إذا ننطقه كأ لكن عندما يلتقي مع لو إي ننطقه كالأس سي غاسين وبما أنه جمع نحط له أس كي لاغاش أغاش تنتكع لو إغ لأنه فيه زوج كالشدة كي لاغاش avec sa trompe أو trompe شتو بلي دي on dirait il y a un O trompe إذن يأكل كل يوم 200 كيلوغرام من الأعشاب من الفواكه ومن الجذور التي يقتلعها بخرطومه الخرطوم la trompe c'est celle-ci il possède 4 dents إذن يملك 4 أسنان qui lui servent à mâcher la nourriture إذن في ما هو دورها هذه الأسنان إذن هو مضغ الأكل الذي يأكله L'éléphant ne s'éloigne jamais d'un point d'eau pour pouvoir boire et se baigner. Il boit jusqu'à 80 litres d'eau par jour. Pendant la saison sèche, il cherche l'eau sous le sable en creusant avec ses pieds, ses défenses et sa trempe. إذن الفيل لا يبتعد s'éloigne G-N-E تنطق نيو s'éloigne jamais A-I قلنا كأنها et accent jamais d'un point d'eau إذا لا يبتعد أبدا من منبع للمياه مهما كان هذا المنبع نهر une rivière ou bien ça dépend وين راه موجود أو مستنقع أو المهم أي منبع من المياه pour pouvoir boire لأنه يشرب كثيرا من المياه إذن لكي يستطيع أن يشرب هذه المياه وكي يستحم فيها il boit هنا baigner شوفوا baigner أي تنطق كأي وقلنا جي كي تلاقى لو جي لو أن ني إذن baigner هنا s'éloigne هنا بما أنه ER c'est un verbe à l'infinitif إذن baigner il boit jusqu'à 80 litres d'eau par jour شتو كمية المياه التي يشربها كبيرة جدا لذلك لا يبتعد عن منبع المياه إذن il boit jusqu'à 80 litres d'eau par jour pendant la saison sèche إذن خلال الموسم الجاف saison A-I et O-N-O saison pendant P-E-N-O A-N-O pendant la saison sèche il cherche l'eau sous le sable إذن عندما يكون هناك موسم الجفاف هو يحتاج إلى الكثير من الماء ماذا يفعل؟ يبحث عن هذه المياه تحت الرمال en creusant avec ses pieds إذن يستعمل أرجله من أجل الحفر تحت هذا الرمال وأنيابه هذو سي ديفونس هذو يستعملهم علاش يقول لها دي ديفونس لأنه يحمي نفسه يدافع عن نفسه بهذا الأنياب et sa trompe والخرطوم تاع الفيل إذن بهذا انتهينا الشرح وسأقرأ بهدوء وتتبعوا معايا النطق هكذا باش هكذا تجيكم سهلة l'éléphant les éléphants habitent en Afrique et en Asie ils vivent en grands troupeaux composés de plusieurs familles l'éléphant est végétarien
Chaque jour, il avale 200 kilos d'herbes, de fruits, de racines qu'il arrache avec sa trempe. Il possède 4 dents qui lui servent à mâcher la nourriture. L'éléphant ne s'éloigne jamais d'un point d'eau pour pouvoir boire et se baigner. Il boit jusqu'à 80 litres d'eau par jour. Pendant la saison sèche, il cherche l'eau sous le sable en creusant avec ses pieds, ses défenses et sa trempe. الآن ننتقل إلى الأسئلة. هنا واش يكتبوا هنا مين جابوا هذا لو تكست دوكيومونتير النص الوثائقي مين جابوه دابخي Pierre Pfeffer, Grand Fort et Sage, l'éléphant, collection découverte Benjamin, édition Gallimard. إذا هنا مين جابوا هذا le texte. الآن les questions. Où vivent les éléphants? أين تعيش الفيلة؟ D'après le texte, الفيلة أين تعيش؟ تعيش في إفريقيا وآسيا. إذا les éléphants vivent en Asie et en Afrique. De quoi se nourrissent-ils؟ هذا الفيلة ماذا تأكل؟ إذا بماذا تتغذى هذا الفيلة؟ Les éléphants se nourrissent d'herbes، إذا الأعشاب، de fruits، الفواكه، et de racines. هذه الرacines قلنا تقتلعها بماذا؟ بالخرطوم. ثالثا، comment s'appelle l'animal qui ne mange que des végétaux؟ إذا ما اسم الحيوانات التي تتغذى إلا من الأعشاب؟ إذا غذاؤها كله من الأعشاب ou les fruits et les racines c'est la même chose. إذا من c'est de la famille des végétaux. إذا les animaux qui ne mangent que des végétaux se nomment les herbivores. إذا آكلة العشب ولا العاشبة. إذا herbivore. وأخيرا combien l'éléphant a-t-il de dents؟ إذا كم يملك الفيل من أسنان؟ l'éléphant possède 4 dents. إذا لديه 4 أسنان. وخامسا maintenant tu as des informations sur l'éléphant donne-les à tes camarades. هنا في القسم عندكم الآن معلومات des informations على الفيل. إذا ستقوم بالتحدث عنه مع أصدقائك في القسم. بهذا انتهينا بالنسبة لهذه الصفحة. إلى الدرس المقبل إن شاء الله.